ganito yung laro dito ng mga OFW ngayon sa Singapore. Kahit lutak na. Oh, depensa! Na, muna ya! Gulang, gulang! Oh, tingnan ninyo ha. Na! Laban, laban! Oh, bantay! Tingkat! Balik! Cut, cut, cut! Dali, sa biyak! Cut! Nan! Yes! Amo na ya! Cut! Hindi pa ba yan do? Kaya hindi ka na makabalik karon dahil pagkano di. Kaya kung dire ka, makadalagan ka pa da sa piyak. Ay, putek. Mapagalitan na naman ako dito mamaya sa mga views nila. Bibidyo ako. Madido ano? May second knockout ko, diba? Oh, First knockout to. first na. Tapos meron pa. Pag natalo, Mayroon pa. hindi pag natalo, wala na. Mayroon pa rin. Ay, wala na ata. Pag ano. Ay, hindi. Mayroon pa rin kasi dalawa eh. Isa pa. Sayang. Hirap naman talaga kasi dyan. Oh. Maputik. Ganon. Ang ganda ng uniform mo. Blue. Hindi ako yellow. Blue ako ngayon. Wala kang yellow. Outside. Medyo ganun-ganun mo ha. Basi ko may dugangan pabala karon. Ayaw pag outside kay dira lang ta maka ano. Bawi sa service. Putik. Oh, bantay! Oh, balik! Oh, gitna, oh! Good job! Service lang, service! Eh, ano lang? Ibawi lang sa service, my loves. Service lang, service. Oh, bantay! Antay sa likod nyo lang, guys. Nice one!
Grabe, pagbalik ka bola. Matakawan agad eh. Maputik talaga kasi. Third set, third set. Tatlo lang, tatlo! Balik, balik! Bantay, bantay! Oh! Lasto na, lasto. Lasto oh. Ikaw na ang ano, manager. Balik, balik, balik. Oh, bantay lang oh. Ay, score dito te Aji yun. Wow! Isa-isa lang, guys! Balik! Oh! Ayun! Careful manager. Sorbo, my loves! Ah? Damdam. Change court to. Court na? Second set, second set. Third set na to eh. Ay, third set, I mean, decision game. Balik manager, balik. Taas! Palo! Oh, bantay, bantay, balik! Balik! Jackie! Oh, tawhay lang, tawhay! Tawhay! Oh, balik! Oh, bantay lang! Bantay lang! Oh, tawhay! Tawhay lang, tawhay! Ay, di poga.